Ito yung MT5 app using your cellphone. So, ituturo ko lang sa inyo yung basic or yung laging ginagamit. Dito nyo makikita yung mga pair. Kung gusto nyo mag-add ng pair, click nyo lang tong plus sign. Then, type nyo lang, let's say, Euro USD. So, click nyo tong plus sign na to. Then, ito na siya, na-add na siya, si Euro USD. Kung gusto nyo namang mag-delete ng pair, click nyo to. Then, ito. Then, piliin nyo lang yung gusto nyo i-delete. Let's say ito, then delete. So, ganyan ang mag-add and delete ng pair. Then, dito sa chart, dito nyo makikita yung shortcut, yung mga pair. Then, sa time frame, itap nyo lang yung screen nyo. Then, piliin nyo lang yung gusto nyong time frame. Let's say 1 hour. Then, ito naman yung mga drawing tools. So, trend line, horizontal line. So, dyan nyo sila makikita. Then, dito naman yung mga indicators. So, dito sa taas, meron din dyan time frames and indicators. Buy and sell, dito nyo makikita. Then, dito nyo ilalagay yung lot size. Dito sa trade, dyan nyo makikita yung trade amount. Ganito mag-execute ng trade sa MT5 and maglagay ng stop loss and TP. So, click nyo to. Dito nyo ilalagay yung lot size. Let's say 0.01. Kung gusto nyo mag-buy, click nyo lang tong buy. So, yan, na-place na yung trade. So, paano maglagay ng stop loss? Click nyo lang to. Then, dito sa baba, merong SL for stop loss and TP for take profit. So, maglalagay tayo ng SL. Let's say dito. So, yan, makikita nyo rin yung amount ng loss nyo if ma-hit ang loss. So, click nyo lang tong arrow para ma-place yung stop loss. Sa TP, ganun din. Click nyo lang yan. Then, piliin nyo tong TP. I-drag nyo lang kung saan nyo gustong ilagay yung TP. Let's say dito. So, andyan din yung amount. Magkano yung makukuha nyo kapag na-hit nyo yung take profit. Pwede nyo ring i-move yung SL and TP nyo. So, let's say, i-move nyo yung TP nyo dito. So, ganyan mag-place ng SL and TP. Then, dito nyo makikita yung trade nyo. If blue yan, then profit kayo. If red, then loss yan. So, yan lang yung basic. The rest, explore nyo na lang yung app.